Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Bismillah aka kene kan no anaka befo kene be ala fo ka ala barikada dan si folimna fo am sora sene benawla no almamlakaw ye somalakaw murilakaw bugurdalaw koloniflilaw ani tentigu mo de bi bolo tarona bla rodo dem seni faramo ko baka aw bela jelin bismillah aka kene kan kene me sigina o kilingila bela jelenga yamariya yi anaka befo kene koni anaka befo kene jamukan mena to ka sigi aw ye juma o juma kadam ne 19h pile la kata 20h la ko problème de wedala ita do bate chugumna akera sigida yo akera furu kono na yo amana ke problème o problème yi message chima nti togofo nti ni jamu fo ngamba do neni limana oni fani mbaw ni koroni ndogo mina lalili basaka o message ci sa ibe 00223 tani be tunga fe 82 32 44 33 te segante nyina kan mo fulla manyina tunranke ko senge bali nyina balu surtout keren nyala aw abonné ani milieu institution ke dans foshi de tawla ne ko mbaw fo doron ni dori wala alsa ala kana foshi kan kan bagashila mali konona la ya kadam ne region folo la fo region là-bas ani Bamako district bela jeli dem seni fara mogoroka baka danti folimina ambo fo ala ka kanuto ala ka o me kan laje kan ere me ka ulatolo et les salé mara bora sa comme d'habitude anaka befo kene sigira ni aw kelingilina bela jeli ne ka kanuni ya maria kono nay mana koro kanga mvazi sake no me haketu bilibili ba nyina on fait ça la méritar la haketu bilibili ba mo nyina on fait bado kuba jabati bea ne kelengal mage bagari jaguraga bea alla soro mala je folo la sama se ku joli bea Fatmata tiré la bea bakari konte bea Moussa Kone, parce qu'il a qui changé. Il était douce ta tête, ça y est,
Bonsoir, Tati Anna. Tandia Solige, comment tu veux dire? Bonsoir, Anna, c'est comment? Je vais bien, Moussa Konere. Il va quand? Moumine Malé, Gabon Libreville te salue. Ah, comme Gabon, quand on est Libreville, quand on bella jelly fou. Allah, quand on met quand lajé. Moumine Waï Malé. J'en profite, mais t'as la ka bella jelly fou. Mais damel la ka bella jelly fou. Bella jelly fou. Quand on a la ka bella jelly fou, bella jelly de kili. Ne an wolela ni jamu fɛn fila an bɛɛ ka fɔ ko marahaba an bɛ foli lase olu fɛnɛ ma fɛn bɛɛ b'a den wolo kuma de b'a ba wolo ala kana kuma ba dɔ ne ana da diɲɛ na ko fɔ aw ye ne fili bɔra kuma émission kɔnɔna la denmisɛnniya don fili don dabɔ kama tɛ bolo fila bɛ n kɔ ka don kɛnɛ kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen kɔrɔ a k'an dɛmɛ ni dɔw ye kɛnɛ bɛ ka sigi hɛrɛ la yarabi ala ka kɛnɛ wuli hɛrɛ ani baden na Bakari Belmagassa. Salut. Mohamed Koulibaly, ça va? Awa Dambélé, ça gagne même bien. Idrissa Fofana, ça va? Mohamed Koulibaly, ça va? Mohamed Diawara, ça va? Tunkara Boukari, gagne même bien. Chima Keita, Cheikh Oumar Diko, Moumine Malé, ça va? Mamadou Koulibaly, Mamadou Garish, Sidibé Bakarish, Kany Membe, Koulibaly Fili, Yere bonsoir, Sukuna, Maman, Yere bonsoir. Il va très bien, il va dire que le jeune jaune. Bayakou, salam la famille. Bayakou, comme tu dis. Ça va? Djane, Mamadou Djane, bonsoir, Kany Membida. Il va quand? Connaissez-vous? Bonsoir Anna, ça va et toi? Diawara Modi, Kany Memboda. Où sont les trois marins? Où sont les trois marins? Trois marins si ou karabo, aïboang na lawa yexenga. Koulibaly Fili. Mamadou Diawara, Anna Traoré, ça va? Ça va et toi? Adi O, Anna, nous sommes en retard, non? Ouais, c'est vrai, Adi, nous sommes en retard. Anjo Talero. Il était plus à tisser là. Ciao. Bonsoir, Traoré Anna. Merci beaucoup pour les émissions. Daouda Koulibaly, de rien. Nous, des fois, à chaque fois que nous avons les caoutchoucs, bas connectés sur le cas, donc, à faire un suivi. Avec une fois essentiel de la canne là, or, il y a essentiel. Mais courage sera faux. Tu vois, anga bi kadi jour. Anga bi kadi jour be en balmake dorika. En balmake muso fura be san flabo bi. Ani afani adokoke de be sokono. Afari ko kalita fe ka muso nya dinge kunjiena. Ko foko a dinge ka muso bla. Dinge e fa nyinga. Ko baba e ba fe nega muso bla. Mune be muso na ko mai ni ba fe nga bla kun do fo yemi sika muso bla kun kama. Ko fa ko kuntala. Ka ba fe dron aka muso bla. Ko ni muso kada e sigidala. Kali ba de be ko furu kadanga. Ko me ko mi fla ko fo ka kan bla. Ambalmake ko ka akali de me hakilina la. Sabla le fa ko kali ga muso bla. Muso nun kadali. Kaka hakilina jonjon fo ale. Min ba to ale bisa hakilina kelen soro chugumna. Aka nega juru sala bla lindo 76 00 33 10. Ayo welele ke aka hakilina tafo. Bonya ani karama konona la. Mohamed Diawara, Anna Traoré, ça va? Adi O, le sang est travaillé. Daouda Koulibaly, oui, merci. Les émissions, c'est gentil. Diabaté Yakouba, sortez massivement les fans. Les fans, sortez! Sortez! Ah, Abdoulaye! Konaté Aboubakar, bonsoir. C'est comme Anna Julie. Je vais bien, Eredou. Quand même. Konaté Aboubakar, bonsoir, ça va Anna Julie. Koulibaly Suleiman, salut Anna, ça va? Tangia Sonege, Kobe Choukoudi.
Bakary Conté, ça va? Allez, foi. Bade. Ake foi-il Bade. Baya kugo ko ngam vazi ko foi-te na Bade. Bade yame. Merci. Jatigi fan. Big, hey, big Italy fan. Jatigi. Hey. Bama ni kany mesa. Kumba Dumia, ma mère chérie, tu vas bien? Nia. Où est de Kudu? Kumba ma mère, bienvenue. Donc ma belle ma mère là. Je n'ai ma mère à la sang. Quand tu es ma mère et que tu es ma fille, où est-ce que tu es ma mère? Vous venez ça que Aïe ma mère que si ça ko garaba. Quand il m'aime, jatigi fan. Kumba merci mère. Dabi Marassa, ça va? Sidibé Yeli, merci. Sukuna Mama. DJ Mo, bonsoir, Yana, ça va? Kanyembe. Oumar Koita. Lala Samase Huzoli. Kanyembe Daiba, Kan. Koriba Sitaro. Adi O. Sidibé Bakari. Kanyembe. Maraka Sako. Adios Dao. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Saki black na di neni jene bisoma. E lala. Mek la ka fo bala ya kuma teke. Lala la ka milliard blano la. Ala kana ta rola ngoloto. Fiu. Jene wa kon tiyo rete la kuma ge. Tenga saki ta dia nga ira nga famina. Nyewu ya dabla sa. Sorry sa jene biso. E wana de mine kene yo. Ok. Lala Jolie, merci beaucoup. Alaka kanto. Alaka chama blano la. Mogo kanu baga de bison. Wallahi. Niye mogo kanu. Niye mi soro. Iba ngane inati bide. Alaka kanto. Alaka nata rola ngolo to. Fiu. Ma jere biso Jolie, ça va. Ah lala, mi tane. Te di maklane foli la yere la kanya. Ibi joko ma jene biso, ça va. Anana afo ganye sa. Mamadou Diawara, bonsoir. Kanyembe. Ibrema Nyakate, ça va? Mamadou Dambélé, coucou. Moussa Kone, ça va? Moussa Traoré, ça va? Akana Nina, Akane Gadjurusla Lablalendo, 76 00 33 10. Ambalmake Konona Filendo. Aye Moussoufou, Abe San Flabo. O wakati la fa sona ba sona ka muso furu muso furu ne kɔfɛ sa fa de ko foko denge ka muso in bila denge ya ɲininka ko mun na papa ba fɛ ne ka muso in bila ko kun foyi t'a la fa ma kun jɔnjɔn fosi fɔ denge ye ko fa ko dɔrɔn muso in bila muso ka di ye wo furu ka di ma mais min ye nin ye ni tɛtɔ yan bilen nin bɛ bila ale n'a dɔgɔkɛ ni fari bɛ so kelen kɔnɔ n balimakɛ ko k'ale dɛmɛ ale muso ka d'a ye fa fɛnɛ ni kuma in fɔ o kuma k'a ko bɛ kɛ cogo di jarakɛni a ma nɔgɔn sa a tɔgɔ ivoirien b'a fɔ ko si ton mari doit plaire à ta mère là ce n'est plus ton mari c'est le mari de ta mère ne de la kuma tɛ dɛ et si ta femme doit plaire à ton père là ce n'est plus ta femme, c'est la femme de ton père. Mais c'est la bamanangana. Ne bina muso mfuru na fara ko muso le ka ja e fa e ba e plutôt. E fa e plutôt. O te muso e bleu, o e fa muso de. O te muso e bleu, o e fa muso de. E chef ne. Na fara ke che le ka ja e ba e. O te e che e bleu, o e ba che de. Abe ja e de. E bankun. Ok,
kuma na te dɔnkili lamɛn ko banbo min ka di min ka di min olu ka di ɲɔgɔn ma o mana kɛ dugu bɛ diya o da waati y'a sɔrɔ a bɛ sunɔgɔ de la jaralakaw ne bɛ sa o de la ne b'a bɛɛ fɔ aw de ma mais munna e b'i imposer a la wagati bɛna e kun i ka paw la jarakɛni ne dala kuma tɛ parce que aw tɛ kɔrɔbaya an ka dɔgɔya aw tɛ kɔrɔbaya an ka kuma ma ne y'a sɛgɛsɛgɛ e yɛrɛ kun b'a ta fo 3 fo 4 o bɛ ni kucataw tɛ kelen jɔn kuma e fɛ o la jɔn ye balo la e y'i janya cɛ ta e y'i ja mun e den t'a ja o tɛ ɲɛngoya an jarakɛ o tɛ ɲɛngoya o wagati fa kun ko k'e t'i ta ta dun walima laluma ka di bɛɛ ye mɔgɔ si t'a fɛ a b'i somɔgɔ la de hakili ye mɔgɔya ye dɛ madala hakili ye mɔgɔya ye n'i ban ka diɲɛ muso ta i b'a juru sɔrɔ diɲɛ fara lahara kan surtout mɔgɔ min diɲɛ muso b'a kun ka ban i b'a juru sɔrɔ ne ko k'a ka taa mɔgɔ wɛrɛ ɲini walima ne ko k'e bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini ka d'a ma n'o ma k'a sagonata ye dun e bɛ ɲimina min wɛrɛ jarakɛ i ni mɔgɔ min bɛ si sago boli la o bɛ hakɛto belebeleba bɛ kuma kɛrɛfɛ bɛɛ fɔ kɛnɛ de don i sago boli la o bɛ e sagonata b'i kun a to a ka sagonata ta sa walima i ye kelen ɲini ka d'a ma ka ban awɔ o fɛnɛ bɛ kɛ kabila dɔw la o dugu dɔw la bonda dɔw la cɛw muso fɔlɔ walima musow cɛ fɔlɔ somɔgɔw de b'a ɲini ka d'u ma o wagati la ko foyi kun tɛ kɛ kun fɛ u b'a ɲini dɔrɔn balima kunda an t'a fɛ an ka nafolo ka bɔ an bɛ nin ɲini ka di an denkɛ nin ma an bɛ ɲini ka di an kɔrɔmuso den ma walasa an ka nafolo ka sigi nka n'a ɲɛ bɔra mɔgɔ wɛrɛ fɛ ka b'o ta o e ta kun a dun bɛ e kun fo 3 fo 4 i b'a bala kala mun na ne ko a t'aw miiri lahara la dɔɔniya dɔ b'a fɔ sisan ana yɛrɛ mɔgɔw fɛ e b'i miiri lahara la de i ni ka ɲɛsini ni ka sɛko o t'a la o c'est le cœur ni dusukun ka ɲi heure bɛɛ c'est bon mɔgɔ kana na mɔgɔ juger ni den ɲɛ bɔra muso fɛ muso min ka d'a ye walima ni den muso ta muso min ka d'a ye e k'a dɛmɛ ni duwawu ye bani n'i ko ko n denkɛ karisa kana nin ta n'a y'a tugu k'a ta ni min bɔra la a b'a ye o vous savez quoi on apprend toujours de ses erreurs mɔgɔ mɔgɔ i tɛ fili mɔgɔ mɔgɔ i tɛ fili i tɛ ko dɔn f'i ka fili de n'i fa ko k'i kana muso min furu n'i ko k'i b'a furu diyagoya la n'i y'a furu n'a sara banna i bɛ f'i ye fili de n'i ma fili dɔrɔn i tɛ ɲuman kɛ allo allo mɔgɔ mɔgɔ tɛ fili tu n'apprends pas de tes erreurs n bɛ dugawu de kɛ ala ka hakilina ɲuman di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma sabula hakili de bɛ baara kɛ e min fɛnɛ fa ko k'e kana furu i kana na furu ni cɛ in ma ne ko ko ayi ko petu k'e b'o de fɛ e dun fa y'a ɲɛɲini de k'e kana na furu a ma ne fa n'a ma sɔn fiyewu fiyewu a fɔ k'ala ka nin hɛrɛ bɛɛ a ka taa kɛ o de ka d'a ye o wagati o a y'a to a ka taa
n'a tagara kɛ ni min bɔra la e tɛna fɔ k'i kun y'a fɔ a ye an bidenw filɛ nin an tɛ kuma mɛn an tɛ kuma mɛn dɛ hakilina ɲuman bɛ d'a ma kuma dɔ la an t'a faamu f'an ka erreur de kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ k'a dɔn allo Salamu alaikum. Wa alaikum salam talegatu somɔgɔw dun bisimila tɔgɔ duman jamu duman Tarawele tigi babu in kan ko ne de don Lamini Kone fo Karangana ko Yonoto mara la Lamini kan jumɛn b'i da i matigi yɛrɛ de bɛ ka kuma i fɛ ne matigi yɛrɛ de bɛ ka kuma ne fɛ e ka den ka lafiya k'i jamu yɛlɛma bawo k'a fɛ ko ne ye mɔgɔkɔrɔba de ne ko k'i jamu yɛlɛma jamu ye Falimani ne kɔrɔkɛ ko ne kana sɔn u ye ba wari ci ne ma i kɔrɔkɛ y'i nɛgɛ wala e ka ma sogo laban k'i si de fali n'i nɛgɛ hali i ka to ne ka taa ba wɔɔrɔ in ka fisa koyi bon n donna baro kɔnɔ n m'a bɛɛ ta kosɛbɛ kosɛbɛ awɔ voilà maintenant i bɛ segin a kan n b'a ta n ye ma tila k'i yɛrɛ ka jaabi problème foyi si t'a la an bɛ yerusukaw bɛɛ fo i tɔgɔ la Lamini ala ka kanu to ala ka kanu to aw yɛrɛ bolo sisan mun de la fa in bannen don ko fo ko a denkɛ ka muso in bila mun de la aw bolo cɛkɔrɔba ka raison ye mun ye a ka nɛgɛjuru sira labilalen don 76 00 33 10 Ibrahima Ɲakate kan jumɛn bɛ Musa Kɔnɛ Musa Tarawele Madiya Sako kan jumɛn bɛ Wapi Kulibali Sawa Karamɔgɔ Keyita kan jumɛn bɛ Jalo Amidou ça va allo allo ça va bonsoir i ma biga teli alala n bɛ sigi baro kan an balimakɛ de ko allo 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 oui bonsoir bonsoir Anna Mwari comment ça va Ankubare Bakari Jagora est-ce que bas Bakari Konte oui Ananari ou Flagadi o mana yambi maka Basijala kibar Leburu kibaru kan jumɛn b'i da ça va baara yɔrɔ dun alhamdulilah an yɛrɛ bɛ an bɛɛ dɔrɔn san kɔni ɲɛnafin bɔra an na i hakilila tɛ jumɛn ye baro kan an bɛ cɛkɔrɔba deli de komi a b'a ka kun fɔ donc an fana b'a deli a fana ka muso in to yen n'a kun y'a kun fɔ an bɛ se ka réaction min diya an b'o kɛ voilà nka cɛkɔrɔba murutilen yɛrɛ yɛrɛ de don dɛ Tarawele kɛ a ka ko ma ɲɛ pewu Tarawele kɛ ka ko ma ɲi koyi jɔ ayi Jarakɛ de don Bakari sabali e ka muso bila cogo di o cogo la muso dun ka di tɛ o tɛ cogo di Jarakɛ man ɲɛ dɛ o kuma bɛ caya dɛ a kuma bɛ caya dɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka lase muso to yen n'a t'a kun fa ye kɔni a b'a to yen a kɔni sinon an bɛ siga cɛkɔrɔba yɛrɛ la dɛ Jarakɛ an bɛ siga Tarawele kɛ an bɛ siga Jarakɛ la n'a y'a gɛlɛya an b'a muso ta ka taa bila luwanse la yɔrɔ wɛrɛ an bɛ du ta voilà a bɛɛ y'o don n'a k'a ta fɛ k'a ye kɔni
Agora. Alors, ok, bah, mais merci à la Kakanto. Merci beaucoup. Initié la Bakari way compter. En balimake ko ali muso fura be san fla bobi. Ale fare ko fokale ka muso in bla. Ale fa ɲininka bon amuna e b'a fɛ ne ka muso in bila o fa ma se ka kun jɔnjɔn fosi fɔ ale kun min na a b'a muso bila fa kɔni ko ale t'a fɛ ale muso ka sigi so kelen kɔnɔ bila ale t'a fɛ ka muso in yɛrɛ de y'a denkɛ kun an balimakɛ ko k'a dɛmɛ allo allo oui allo oui ça va n'i ye weleli kɛ i b'i mabɔ i ka teli la walima n'a sɔrɔ telefɔni de b'i bolo i bɛ pause ta fɔlɔ sinon a fila tɛ ɲa an tulo b'an yɛrɛ kuma ka na a man di tulo la en plus a bɛ c'est pas bon i bɛ weleli kɛ fɔlɔ après i bɛ sɔrɔ ka fɛngɛ k'a la o de ɲɔgɔn tɛ an balimakɛ ko k'a k'a dɛmɛ fa ko k'ale ka muso bila nka fa ma kun jɔnjɔn foyi fɔ ale fa kɔni ko sigida bɛɛ la ale ka muso wɛrɛ choisi n'ale y'a bolo ɲɛsin muso o muso ma ale b'o ta ka d'a ma mais min b'a kun dɔrɔn ka k'o bila aw yɛrɛ bolo mun de bɛ fa bannen don ka min fɔ a denkɛ ye aw hakilinata ye jumɛn ye denkɛ dɔ b'a muso fɛ allo allo bonsoir allo ah b'an pere kuma man ka réseau la bi a ka nɛgɛjuru sira labilalen don 76 00 33 10 Lamine Kone an b'i fo Yoroso danti foli min na an bɛ Yorosokaw bɛɛ lajɛlen fo ka Bakari Konte fo ka Ba Yaku fo dan fosi tɛ foli min na Ala kana fosi k'an kanubaga si la Ala k'aw mɛn k'an lajɛ k'an yɛrɛ mɛn k'aw latolu Musa Kone i Traoré Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Anna, ça va? Ça va? Et comment tu vas? Janaba bien bas foita la eredu. Ani bara. Bara bien bas foita la. Bas foita balala alhamdulillah. Ti ma wega tele la doni. O ba to abe soro kanye yere la. Ani bala janaw ko muso kan bol foita la. Janaba jo. Janaw ko muso. O joy. Akrote janaw krote. O joy. Janaw krote. O joy. Akrote ni gombe be di goge. Neto don. Neto don hakla ta me baruga. Ile Bramani ni ngaba ti. Ai neto Bramani do ere. O joy. Ile Bramani do. Allô? Si le mec est malin, qu'il prend sa femme et aller vivre ailleurs. Jeneba, elle me manque trop. J'ai envie d'écouter sa voix. Zoumana Koulibaly. Quand Jeneba n'y a film, tu as envie d'écouter sa voix. Jeneba voir la mêle négébé la vie. Elle a qui changé. Sini. Aïwa, Kobe Sini. Jeneba Fou. Les seuls. Dis-moi la Kéta. Quand il m'aimait. Non, vraiment, Jeneba, elle est vraiment top, quoi. Avec l'électricité dans la radio, non?
Mamadou Dianessi. Dianessi, quand même. Allô, bonsoir. Ça va? Allô, oui, ça va? Ça va, oui, ma bonne télé, là, c'est un ténion femme. Ne kulo be mangana o. Basi foi ta alhamdulillah. Mais ça n'est pas là. Sincèrement, une femme a son trou d'amener la femme c'est Kaba. Le fou c'est les temps là. Beaucoup de fois c'est là ni non tout il y a un peu de l'intérieur quoi. Il y a femme. Donc avec doit c'est avec ta une chose là. Yamen parce que ni fazara musora furu don ale ni do fait. Mate. O kumate. Amano. Ngamano. Voilà, donc avec sincèrement dire là ce qui il souffre ça il faille. Non, ça rien mon fond. Ava furu ka dima. La télé ka fond dia wa furu ça. Là mon son depuis au début. On a connu des. Mais c'est quand anti wuru bon la faire. Ni te ga do reta. Oui, hakilna doy. Voilà. Mais ala dégg sa ala ka hakili ñuma da ni fatini. Amina rabbi. Ika kuma famu. Amina rabbi. Sina amano kone. Amano kone. Nous ka di ñoy bon. Cliquez pour que vous séparez, c'est pas facile. Amano kone. Ka fa amano wala ka hakili ñuma. Ala ka ambela ni son saballa. Ya rabbi ami. Dogot ma jam duma. Merci. C'est gentil, initié Wolilila. La kakanto. Ama kanumbaga befo ni yorola dans fochite folimina. Koriba City la Omar Kweta, ça va? Allah ça va, c'est ma Geneviève ce jeudi, ça va? Ouais, Geneviève ça va bien. Karamoko Keita, Kandimeme Diallo, Amidou, ça va? Bonsoir à tous. Kobechokoudi. Dimala Keita. Ça va mon frère? Oui, ça va mon frère. Ousmane Baté. Ça va et toi? Koulibaly Fili, ça va? Moussa Kone, Moussa Traoré. Bakary Konté. Non, tu n'es pas en retard. Ça va, hein? Moussa Konita. Kandimeme. Mathia, Ali Badra, Yamadou, Kanyemboda, Solo Diara, ça va? Malik Baradji, merci beaucoup d'avoir fait la souscription. Initiala Kakantou. Itinanimse la souscription la manchallah. Malik Way Baradji. Bonjour Anna Jolie. Anna, merci. Merci. Sungalo Tiam. Icham, ça va? Varali Kouate. Ça va? Adi O. Djeneba, il va bien avec son bala. Neto Kalama. Adi O, yere teletreladi. Ibigandala yini biben soro. Parfait. Amadou Fofana. Makansi Maga, ça va? Bon. Bébé Djeneba. Zoumana Koulibaly. Bébé Djeneba, neto Kalama. Bébé la mère. Neto Kalama. Diamante Yagouba, la toc-toc, elle va bien. Non, ça n'y a toc-toc, il va se le faire quoi. Habilité, c'est même de la radio. Tu as raison. Elle est vraiment toc-toc. On a des mêmes dons, et elle a changé quoi. Naligi Savage. Mamadou Fadiga. Mamadou Podjugou. Madia Sako. Sidibé Yeli. Mbao hakili la jiga waka barola. Ambalmake muso furabe san flabobi. Afari koko foku muso mbablo kako bla ko muso kada isigida la kabo furu kadama. Na abulu kunja muso la kale wo furu kadama. Amimba abulu ko foka ko de bla.
an balimakɛ a fa ɲininka k'a b'a fɛ a ka muso in bila mun na fa ma kan jɔlen fosi f'a ɲɛna kun min na a ka muso in bila fa kɔni ko ale t'a fɛ ka muso in y'a kun a ka muso in bila dɔrɔn an balimakɛ ko a k'ale sɔn hakili la ale b'a kɛ cogo di ani fɛnɛ aw yɛrɛ bolo fa hakililata ye jumɛn hello Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Taregatou. Jani, ça va? Ça va. Kan jumɛn bɛ Merci. Espagne kaw baasi t'a rɔ alhamdulilah i hakililata ye jumɛn Baasi foyi t'a rɔ. i bɛ ka yɛlɛ i mamuso de la tout d'affilée. Ça va, alhamdoulilah. Je tiens. Allô? Eh, ne dun kulo b'e la o. Ne kulo b'e la. Hakilina ta ye jumɛn ye baro kan? Ne hakilina ye fɛn mun ye cɛkɔrɔba la. Awɔ. Cɛkɔrɔba bɛ se ka den bali i n'a fɔ ka muso furu a condition de b'a la i bɛ se ka den de b'a la quoi. Mais comme bon cɛkɔrɔba bɛ ka hakilina mun fɔ k'a fɔ ko a ka den bila o tɛ se ka kɛ o. Tiɲɛ yɛrɛ la. Non parce que comme sariya yɛrɛ y'a fɔ k'a ban ni ka dugukolo bonya k'a fɛrɛ furu ni wolo la kɛ den mɔnɔ o bɛ kɛ wa ale bɛ ka kɔrɔni k'a fɔ ko o taara fili. Alala jani ka ligne tɛ ka sɔn dɔɔni. Allô? Oula! Jani ka ligne tɛ ka sɔn hali dɔɔni i bɛ se k'a lajɛ tuguni sira ka weleli kɛ i tɛ ka fosi faamuya i ka kuma la a bɛ ka tigɛ dɔrɔn. A ka nɛgɛjuru ye 76 00 33 10. Yakuba Diabaté, Lala Samasekou, même si tu n'es pas dans mon fans club, merci. Voilà, Lala Bayabou qui merci, même si tu n'es pas dans notre fans club. Super chat. Diabaté, il fait un super chat ça. C'est très gentil, Yakuba Diabaté. Merci beaucoup d'avoir acheté le super chat. Alaka kanto, alaka milliard blano la. Alaka na taro la ngurutu. Fiu. Ante se anti nyina kanu bago foli la ya rabbi alaka kanto. Ko mo kanu baga de ba ketan. Mo yi kanu ali son. Alaka kanto. Ala o fɛn filɛ ka ko ci bula ka an lajɛ ka forfait ni fɛnw ta kan lajɛ. O fɛnɛ sɔnni dɔ de o fɛnɛ kanu dɔ de minnu ye souscription kɛ o fɛnɛ sɔnni dɔ de kanu dɔ minnu ye abonnement kɛ o fɛnɛ sɔnni dɔ kanu dɔ de minnu bɛ ka partage kɛ o bɛɛ ye sɔnni ni kanu dɔ de ala ka kanu to ala kana fosi k'an kanubaga si la ala k'aw mɛn k'an lajɛ ala k'an mɛn k'aw latolo allo ne bɛ mamuso nin dɛ allô oui ça va vision plus do somɔgɔw dun Ana ka bɛɛ fɔ kɛnɛ de don joli awɔ o de don allo oui ne kulo b'i la Ana ka bɛɛ fɔ kɛnɛ de don joli n kulo b'i la Ana ka bɛɛ fɔ kɛnɛ de don awɔ i hakilinata ye jumɛn an ka baro kan kuma kulo b'i la awɔ allo awɔ e ko k'i bɛ kuma an kulo b'i la awɔ an kulo b'i la
C'est ce mot, c'est Basi Fouette, alhamdoulilah. Tout d'abord, après équipe Bella Djelefo. Bella Djeleba, mais jolie. C'est. Après une femme vraiment académique. Merci beaucoup. Ni akimba ni kwa la sana. Awo. Allô? Allô, oui, une globila. D'accord. Ni akimba ni. Awo. Comme cɛkɔrɔba ko ko muso ka bɔ fili na an b'o filɛ kun fɔ. Awɔ, an b'o kun fɔ. Cɛkɔrɔba dɔw sigilen bɛ fɛn dɔ denmisɛnnin jɔlen bɛ yen dɛ. O ye tiɲɛ ye. An b'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ cɛkɔrɔba y'a fɔ kun min na o de ka gɛlɛn. O ye tiɲɛ ye. Sisan cɛkɔrɔba y'a to a muso bila kun min na. Awɔ. Ni den t'u dɔn. Mɔgɔ ma se k'i pan mɔgɔkɔrɔba kuma bɛɛ kan dɛ. O ye tiɲɛ ye. A bɛɛ kan. O kɔrɔ k'i b'i pan dɔw kunna. O kɔrɔ i b'i pan dɔw kunna. O kɔrɔ an m'an pan dɔw kunna quoi. Awɔ, a ye mansaw kan minɛ kuma dɔ la. O ye tiɲɛ ye. Donc, bamanan yɛrɛ kuma dɔ ko cɛba tɛ fɛntigi ye ka k'a den kɔrɔ. O ye tiɲɛ ye. Awɔ. Sisan ne kɔni hakilina ye min ye. Awɔ. Ne ka cɛkɔrɔba lamɛn. Awɔ. Cɛkɔrɔba y'a fɔ kun min na a bɛ ɲini k'o dɔn fɔlɔ. An y'a faamu. Allah, nɛgɛjuru sira y'a janfa. Hali ma se k'i tɔgɔ ni jamu ɲininkali kɛ nka i hakilinata faamuna i ni ce weleli la an b'i fo f'i sigiyɔrɔ la an balimamuso ko ko cɛkɔrɔba jɔlen ɲɛ bɛ min na dalen ɲɛ bɛ min na k'an jɔlen ɲɛ t'o la o fana ye hakilina dɔ ye allo. Allô, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va bien toi? Ça va, alhamdoulilah. Et la famille? Aji o ala ti change ele bga ne temps e bse yenya yore nyana ka ne temps pam pere bse ko kya afa de be sele la ni balati anu ne balabe awte sele lawo no ai ka ni tandon da de la de do bagi e kele do ga jene bana ga mo tanje joku lawo iya klate jwe aji o tenga kuma ga gelen don ko parce que fa ma tiga kuma jonjo fa ite au moins sina ko kuma jonjo fo voilà mais pour moi na so na ko tiga mo black o ga fa ni ga kuma jonjo fi o tiga benje ouais. Voilà, mais même si on a beaucoup, n'a pas muso fait kaka taka abla loin la pour moi au moins il parce que quand la famille qui on va na tirando ka famille qui kama sika muso in blague ka fa kuma kanka parce que na muso in taka abla loin la c'est comme ailleurs à famille détruite quoi pour moi au moins quoi là c'est là où comme c'est comme ça une blague à devrait à faire une ninja ma bota au final hakilina do aji o voilà o de tine hakilina ite ya hakilina famna ala qui changer ala qui ni ga famille changer Amina, inte wele la la kanto. Amina, Rabbi, merci beaucoup. Karuka Diallo, kan membeno. Gangsta Tana, ça va. Zoumana Koulibaly. Librairie de téléphone, on va appeler depuis en France. Ok, Zoumana Koulibaly, j'attends ton appel. Maliki Samake. T'es bon, on a un fort. Maka Simaga. Ça va? Issa Barayoko. Guy Malaketa. Kanimembe. Jara Youssouf. Youssouf Itraoré. Bienvenue émission. Guy Mala, merci. Zoumana, Geneva, elle me montre trop. C'est bien d'écouter sa voix. Peut-être que le père m'appelait la femme de son fils.
Bayoku. E fa ka fugo jarake ba adinga musuka. Aiwa. Niye o fene fora ado be kedo. Lay jaraka ndo flene ke. Ado tisira la nyal doni. Ado bo kew. Ado dinga musu. Ubu vasi très bien hakato bile ba be kuma kerefe. Ube sone ko fene hakilna doyo. Sebela. Oye hakilna doyo de sabula ujugo ya ado chamamba de jugo ya. Awana mi ka amodi fo na mami ka anto fo ube. Ha jaraka dokera ta wala sa. Aya to anga do fo ta fene mena mo ka. Ha. Mahmoud Janisi. OK. Allô? Allô? Bonsoir, ça va? Allô? Ça va? Ça va très bien. Il m'a regardé télé là. 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 Inch'Allah. Tandia Soniki, est-ce que son père, il est amoureux d'elle? Tandia Soniki, eh, Maragage. Ah, on ne sait pas de. Jalaga nous son koubema. Au final, hakil la doy. Absolument. Allô? Balimake ala kan me ka télé faga. Sinon an sera ɲɔgɔn la sɔrɔ. I ka télé faga. N'i ye télé faga wagati na i bɛ wuli kɛ. I ma bɔ I ka télé la pewu. Tandia Soniki. Oh, ya hakilila dɔ ye. O kuma na I bɛ jalaga dɔ dɔn min jogo don ya. Ousmane Baté. Je vous aime depuis Maroc. Ousmane Baté, ala ka kanto. Merci beaucoup. Tintire la kagne membida. Bonsoir à vous tous. Direba. Ma fana, ça va la kagne membe. Fatmata tire la. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Tu connais Jamdouma? Tani Dramera. Ah, Dramera. Yakina ta ejme anga barukan. Hein? Yakina ta ejme anga barukan. Ile mi ya fɛn kunna cogo min wallahi ni jɛnɛma b'i bɔ yen. Jumɛn? Fo jɛnɛba k'i bɔ yen de. Ka ne bɔ yen jɛnɛba ma misɛn ya. Aw bɛɛ ma jɛnɛba n'a ka fanu bɛɛ ma misɛn o ko la. N ko ne ka fanu ka kɔ ka girin de. O mɔgɔ ma farin jigi de ka farin. Ne b'a dɔn jɛnɛba kɔni ya bɛ jɛnɛba la o bala bɛ jɛnɛba fɛ cogo min na. Aw tɛ hakilila ta ya. O ye ne hakilila ta de. Ne hakilila tigɛlen don. Ne hakilila tigɛlen don. Ne hakilila tigɛlen don. Ne hakilila tigɛlen don. Ne ma sɔn o ma. Donc i hakilila ta ye jumɛn an ka baro kan bi? Aw ka baro filɛ nin ye bon ne kɔni ka hakilina ye min ye. I bɛ se k'a jateminɛ dɔrɔn ni fa ko k'a k'a bila. A yɛrɛ dun diya ye muso de don. Awɔ. Donc ni ne kelen bolo ne t'a bila. Ne do de don i t'a bila. Ni diya ye muso de don n t'a bila. Mais ni fa ko n k'a bila suguya dɔ la o mɔgɔw gasi kama n b'a bila. Mɔgɔw gasi. Ne kɔni b'a dɔn bi kɔni mɔgɔ bɛɛ ni diya ye mɔgɔ de don dugukolo sanfɛ e yɛrɛ ni bala bɛ cogo min na bɛɛ ɲɛ t'o la. Bala ma to bɛɛ ta taara jɛnɛba ta. O kuma i b'i yɛrɛ sɔsɔ wa? Jate de don dɔrɔn. Parce que n'i y'ale bila sisan n'i ko ko cɛ ni ka taga jɛ muso ta sisan donc n'a ma jɛ muso sɔrɔ a bɛ taa muso dɔ ta k'a sɔrɔ min tun b'a bolo o ka fisa ni hali dɔɔni ye a ye min ta ye. Filɛ sa dɛ. Donc jate nafa t'o la kosɛbɛ. A kuma ka ca. Ne kɔni ka hakilina ta ye o ye kuma kɔnɔ mais comme a fa de ko k'a ka bila donc a bɛ se k'a bila ka dɔ wɛrɛ ta. Ayiwa.
Ina dugole ga beli ngai muso don balwa muso. Oi time. Ala muso. Abana de. Sisa ngoni hakli bla. Ona bi gen don don. Ha? Da be jalala. Tide janga tarosi. Bala bi go ne nyabe bala ga ma ya di do ya tala. O tege nyona chama bare o fa ne ga fanu ne wala fi ngoni ga fanu ko ga gidia. Ne jigina le buru le kaw. Donc RBC bo. Ini kati ta bro. Ini kati ke ini kiale. Trabato vidro. Je wuli lambi fo fisira la ka kanto tomanja. Yakuba Diabaté ko en islam, le père n'a pas le droit de dire à son fils de laisser sa femme en aucun cas. De laisser sa femme en aucun cas. Ko silamɛya la fa man ka fɔ cogo si la ko denkɛ k'a muso bila. Ba Yaku, jaralaka ninnu fɛnɛ caman bɛ yen u tɛ silamɛya dɔn. An taralakaw kɔni b'a dɔn. Silamɛya la a ma nɔgɔn. Nka ne jaralaka min y'a kɛ don, an bɛ mun de f'a ye? Walima an k'a ɲini k'a dɔn a y'a fɔ k'a k'a bila kun jumɛn de kama a y'a fɔ k'a k'a bila. A y'a fɔ mun de la? Tant qu'il y a soninke. Parce qu'au début, il a accepté, à la fin, il refuse. Ça veut dire qu'il est amoureux d'elle. Marakage. Non, il m'a balinao. Au début, il a accepté. Donc, il est bolona banadron, encore quand il y a un dingam se fait. Là, il change. Awo jaralaka do fene boke o be soma. Nga bentayna de. Anga nyi ga do alsa. Moni la chokoroba banendu. Amadou Diabaté. Kowe chogodi. Merci. Dabi Traoré. Si le mec est malin, qu'il prend sa femme, aller vivre ailleurs. Yakuba Diabaté ko si le mec est malin. Cheka boka ta sota fa wale fe anamuso. Aiwa, ba ya ko fene hakilina doy. Nga atanya yini folo ka don fa fene banino ka fo. Absanga chokoroba fara nyonga peut-être. Dugu chokoroba fara nyonga kata fa nyinga. Yala fa ba fe aka muso black dum mena parce que fama so nga fali. Il se peut que fama a fali mais ne chokoroba wara ona kana fa nyinga fa bse ka fulu yo. Donc o la bse ka décision finale ta. Madina Tukone. E kon nana ne mani mo ko sebe ayde. Ko ne ga musoni. Wasi ko ite na ere du. Kan membida. Moussa Traoré. Bajara. C'est Traoré qui a fait ça. Tarola ka tisan mare awdente ni aw jogodi. Kana tunga nebe soma nebe wulini nebe do fa mala ma diya jogodu so ala fa sani nga wuli glabo glance en fait. Aw kon la kaw na aw jarala kaw ni adaw la kaw kon. C'est deux fois dongodo. Les fa Koulibaly. Bonjour, oui, ça va, Anna, ouais. Avant de ça, 7600. Anna ne peut pas laisser sa femme pour cette raison, mais pour éviter de détruire sa famille, il peut laisser sa femme, mais avec tout le respect. Ça. Adieu, mais avec tout le respect. Respect, Kogola. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Wa alaikum salam. Samogodo. C'est Togodma Jamdouma. Hein? Anado, Togodma Jamdouma. Ne balma ke akuru basiti la. Ayo alhamdulillah. Akila tay jme. Ko Traoré jene bawa. Traoré seba, OK. Ay ne fe ngo madame Traoré jene ba donc ikele biga
Akay jina wa shegile wa. Alhamdulillah. Ya kila tay jubene balmage. Ana adata ni bare nga bau. Saya ga jadila denga ba se ga ta gorba terge dori. Se kata nya pu na ga gorba ni nga dila ba bulu ga se ga bala ke pu ni na ga. Yoro. Apa dia ninga do be nga ta avec pu ni na ti so afo de ni na ba dia na ya fa na na ke so wi ka dem so fona ma go ya fu wala la kwa. Aywa. No, a veces la puedo te gorba terge do ni na o na a pu be se ga pu ni na. Yoro. No, la muso que se la da su cara de mujer que se la da. Agora ni jugo mi mujer que se la mara o kamu. Ofere hakilina doy. Now. Na, ni da ka hakilina la ko. Okay, d'accord. Afamna. Na. Iniche wele la ka kanto. Ah, traore ka shula. Amina Rabbi, merci beaucoup. Ame Espagne ka obef. Voilà. Iniche wele la ni balma ke seba ala ka kanto. Anna, il ne peut pas laisser sa femme pour cette raison. Adji O. Numéro privé, bonjour. Allô? Walaikum salam. C'est mon nom. Voici fait alhamdulillah. Ok. Jabi mu le fe. Awo. Ni ay tokoroba ma sempo adeni. Tiebe tise ka fo. Donc le konu na position muye le ne de chai muso ba bla o rebela. Bamana ko chevate fan yu tenju yu ka ka dengo. Awo. Ancien siraw fɛ donc i bɛ muso bila ka tugu i fa kɔ. O fɛnɛ hakilina dɔ ye. I y'a faamuya. N y'a faamu. I ni ce weleli la. I hakilina faamuna. Allô? Ok. Non. N'a woro bɛ nale, ok? I ka woro bɛ nale min? Komi i ma ɲininka n tɔgɔ la o. I ma ɲininka n tɔgɔ la, i ma ɲininka n ɲɛdɔn yɛrɛ fɛnɛ. Non. E donna ni vitesse de. E kɔni ta ko Beckham wa Beckham de don. Ok, problème t'a la. N bɛ don n'o de ye k'i jatigɛ dɔɔni. Ne jatigɛ man di dɛ. Petit bala ka concurrent de don. Petit bala ka concurrent. I yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ min don. Petit bala. M'a f'i ye i kana to k'an cɛ dɔgɔya n ka man di yan. M'o f'i ye. M'a f'i ye n ko n t'a ka ko kulonkɛ la. An b'a dɔn ko ne aw tɛ mun bɛ ne ni Bala cɛ Bala b'o dɔn. Ne ye mobili de proposer Bala ye. Bala y'aw bila a mɛnna. Kana nin fɔ a t'an bila mobili kama. N bɛ taali ka taa mariage ko sen na sa. Ala ka na ni ɲuman ye i bɛna an dafalen sɔrɔ i ɲɛ yan. I ni Jɛnɛba aw fila bɛ aw labɛn n bɛ nale. Ala k'i changer. Foli fɔ Petit Bala fɛnɛ ye ko k'a terikɛ de don quoi. Ne ka garan Bala b'a mɛn. A tulo b'i la yɛrɛ a sigilen de don k'a ɲɛsin ma o. I bɛ dimi wa? Ne ni Bala b'a ɲɛfɔ kuma bɔ hali ne ye bila sisan n bɛna Bala wele. A tɛ dimi ne ka d'a ye o. Donc kuma banna. Ok, non aw ka foli kun dɔn. A diyara n ye kojugu Ala ka a ma se k'an tɔgɔ fɔ i kan ka n tɔgɔ dɔn e bɛ n dɔn ni bɛɛ ye. Ne b'i dɔn ni bɛɛ ye yɛrɛ. A fɔ Jɛnɛba ko sini ko n bɛna wele. Awɔ n y'a mɛn. Aw ka fɛɛrɛ bɛ kɛ sini aw ka Bala bila aw cɛmancɛ la. Bon sini
mena kuma bala ma a yɛrɛ b'aw tɛgɛ ta ka di yan. I bɛ sɔn ka sini jɛ parce que sini Madala ni du baro bɛ sigi sini an bɛ taa bala le polygame kɛ an bɛna fo su fɛ. Comme jama ka ca k'an bɛ o la. I ni ce weleli la merci bonne soirée. DJ Kabala k'i changer Ala k'i changer ni m'an cɛ bonya i min mana bɔ a la i b'a ye mun de kɛra han ne ka dɔ fama e ka dɔ fama a y'a to yen ten sa. Elle peut laisser sa femme pour cette raison. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam talegatu. Somɔgɔw dun? Baasi foyi t'a la yen. Baasi foyi t'a la e yɛrɛ dun? Alhamdulilayi. Tɔgɔ duman jamu duman ka bɔ min? Baasi foyi t'a la walahi. Tɔgɔ duman jamu duman. Ne ka wele ka bɔ Takɛ dɛ. N bɛ Talikaw bɛɛ fo i tɔgɔ la. Allô? Allô oui, an bɛ Talikaw bɛɛ fo i tɔgɔ la. I hakilila ta ye jumɛn ye an ka baro kan? N ko ne k'i ka baro lamɛn quoi a diyara n ye kojugu. Ala ka kanu to ne balimakɛ Ala ka kanu to. I tɔgɔ? I tɔgɔ? Ne tɔgɔ ye Musa de ye quoi, Musa Koyita. Musa i Koyita. D'accord, n'i ka fɛngɛ messager. Merci beaucoup, Ala ka kanu to. Amina. Aw ka foli kɛ an Jɛnɛba ni Bala kɔni baasi t'u la. Baasi foyi tɛ Jɛnɛba ni Bala la u bɛɛ bɛ yan. Ala ka bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ lajɛlen b'a mɛn Ala ka kanu to. Aw ka foli bɛ ton dɔ. O ye belebeleba ye merci beaucoup. Mɛ ka dugu ɲuman jɛ. I ni ce weleli la an b'i fo f'i sigiyɔrɔ la dan fosi tɛ foli min na. Aji Uko, Anna ne peut pas laisser sa femme pour cette raison, mais pour éviter de détruire sa famille, il peut laisser sa femme. Mais avec tout le respect vers sa femme. Aji O, Eko k'a bɛ se k'a muso bila ko mɛ bonya ni karama kɔnɔna la ko walasa u ka du kana na ci. Du kana na ci cogo di? Parce que cɛkɔrɔba ko k'a bila. Ayiwa Aji o fana ye hakilina dɔ ye. Kumalasigi kɔni fana bɛ se ka kɛ. Ka cɛkɔrɔbaw ɲini ka cɛkɔrɔbaw fara ɲɔgɔn kan. Cɛkɔrɔbaw ka taa u cɛkɔrɔba ɲɔgɔn deli n'o ye a fa ye. K'a ɲininka. Parce que kuma dɔ bɛ yen an balimakɛ dɔ y'a fɔ. A bɛ se k'o fɔ cɛkɔrɔba ninnu ye a tɛ se k'o fɔ a denkɛ ye. O fana bɛ se ka kɛ. Nka fana aw bɛ ɲinɛ yɔrɔ dɔ kɔ. N ko muso furula don min na o y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba bɛ yen. Muso furula ka cɛkɔrɔba ɲinɛ. Cɛkɔrɔba sɔnna o wagati la muso ka furu ka don so kɔnɔ. N'a sɔrɔ kun wɛrɛ de kun don. An bɛɛ hakili bɛ kun min na. Est-ce que cɛkɔrɔba kun kan ka sɔn muso in ka furu ka don so kɔnɔ wa? Parce que muso ma furu cɛkɔrɔba ɲinɛ ma o. Salam alaikum Anna, désolée je suis en retard. Marietou Tunkara, c'est pas grave ma jolie. Amadou Koudjougou. Aji O. Yɛlɛ mamuso la DJ Kam. Ne ka tubabuso. DJ Kamu. Est-ce que boîte crânienne ka ɲi? I ka tubabuso jɔ, i ka tubabuso, i ka arabuso de. Gɛng Satana. Ni gɛng Satana. Ala kama bamanankan to kan fɔ sa. Ni ye mun ye? Madinatou Kone. Il est où notre cher Bala? J'espère qu'il va bien. Oui, Bala va très bien. Anna et Jenny Geneva. Toc, toc. Elle va bien. Ouais, Bayakou Geneva, la toc, toc, elle va très bien. Voilà, aujourd'hui, il t'arrive quoi? Voilà, Anna, aujourd'hui, il t'arrive quoi? Comment ça, aujourd'hui, il m'arrive quoi? J'ai fait quoi? Elle dit, oh, j'ai fait quoi? Parce que je t'en Geneva. Et puis après quoi? Modi Jawara, salam alaikum. Samba Konati. Vision Plus TV, toujours en force. Ouais, je t'aime beaucoup. C'est gentil, moi aussi. Allô? Umbre. Oui, Umbre.
Walaikum salam barakatuh mbre. Ça va? Ah, comment? Tara se kurbasitaro. Tara sitana alhamdulillah yaredun. Tara site. Kibaraj membe. Alhamdulillah. Alhamdulillah la kana foi ke fanshi fa ayre be en pedoro. Kibaraj ko ke foli dro do ne ta foli dro. Wote dro yo bili badi. Ni ko na on darna dro. Wote basi do me ngana simancha. Allô? Na comment ça? Na tamam. Yarode. Ça va aller inchallah. Awo. Ko foli jara ye kojugu. Basi foi taname ano. Bala ni jena mali bura mai ko toro sula. Bebe ano me ye mo kele nyingal ke woni nyingal dablante bura ko kalama. Allô? Bramani. Bramani la Bramani de mo abare koi. Ita dabla. Muna tuka mo ga baro che. Ala kisha. Dabla re. Ot ma jam duwa. Ana ika fodi do. Bakar da wala do. Abala je be fe. Bakar ni chewle la ka to. O mai tek ma baro gambia. Walle problème min la de. Na baro ko la na sifa sande da ibara la. OK. Il m'a dit là. Mais c'est pas grave. Demain ngana chimanchao. OK, c'est pas grave. Folie bili badi. Iniche. Amin Arabi, merci beaucoup. Bella Jeli Mame. Alaka Kanto Bagari, merci beaucoup. Ami fo Francis. Dans foi j'étais folimna. Alassane Traoré. Ni balmake. Ni mga yele kwa. Je dis que mes amours, petit bala est un perdant. Madina tout connu, kaka. DJ Kam, que petit bala est un grand bala est un gagnant. C'est toi qui as perdu, ouais. C'est toi qui es le perdant. Si le mari aime sa femme, il ne va pas sa femme pour écouter les bêtises de père. Tout père veut bonheur de leur enfant, vrai ou faux? Oui. Madina tout connaît. De fa bébé a denka herefe, a denka musu, a musu furu fa bébé fait. Nga fa koko atafe ka yabulu. Donc, et mon effort dingue ça. Laisse tranquille, bisous, je vous aime. Madina, tu connais, nous t'aimons aussi. Ma mère de la je sais qu'elle va bien. Chekna qui est avec ouais, elle va bien, elle va très bien. Pourquoi laisse sa femme qui aime le vieux? Ousmane, mettez en mariage, ça passe bien avec toi. Bala, même moi, il me veto mariage et j'ai envie de les boire même. Ousmane Dramira, n'est ma fouille femme. Elle est où, Geneva? Je m'attends. Anna met tes lèvres d'aujourd'hui. Vous êtes. Mamadou, Jadia Damele. Nebo, écoute, j'ai une balle maquée. Une balle maquée. Je suis allée faire des jugs robinets, on sera là. Nijabi Sherman, take me show. Nijabi Sherman. Maman, je reformule mon communication, désolé, mais le père est fan de la femme du mec. Fatou, on va do dingue musufe. Ah, Allah. A ko filɛ nin ye sa dɛ fa den furu muso in furula fa ɲɛnɛ
Fama fosi fo a daminɛ la. Fama fɔ a bɛ tan, fama fɔ a bɛ tan, fama problème fosi k'a la. Fo den furulen kɔ, muso furulen kɔ ka don, fa ko ko fo ko denkɛ ka muso bila. A kuma ka ca. A ka nɛgɛjuru sira labilalen don 76 00 33 10. Fatoumata Dambélé, salut Anna, ça va et toi? J'ai mon temps, ça va? On a perdu. Mamadou Djidja Dambélé, ni la vraie monnaie qui là ça. Bah où il était temps. Comment va les DJ comme Yambla ça, Yambla. Jabi H, salut Anna, comment tu vas ta famille? La famille va très bien, Redo. Bayako, merci beaucoup pour le super chat. Ok, Janet Bisson, merci beaucoup, à demain. Bonsoir, Salah Touré. Bonsoir Anna Jolie, une question. Moi, je n'ai pas compris. Oh, en balmaquet de Moussofou, avec 100 flabobi. Aye Moussofou, ratimna face, sona, basse, sona. Moshima imposé. Fare ko ameram na san ko foko a denge ka muso in bla ko muso kadi denge kale wo furu ka dama ko me ko min ba kun ka ko bla ay fa yin ko munna fa ba fale ka muso in bla fa ma se ka hakilina jonjo fa ma se ka kun foshi fa ya se ka muso bla ko munna an denge ko kaga afo che ko kanga deme hakilina na ale muso kada yin fa fene ko kale ka muso bla o ko be ke chukudi. Alassane Traoré, bonsoir Anna, émission est très bien et c'est pour moi. Je vais demander à quelle cause d'abord. S'il n'y a pas de réponse, je vais appeler l'imam, je vais essayer de l'éloigner mon père. Enfin, hakila doy Alassane Traoré. Aka mo bla ka ta chokoroba nyininga. Kun jumena chokoroba ba fa aka muso bla. De chokoroba ya kun jonjon foyi. Aywa, aba muso bla. O fene bisaka ke. Akana na muso bla kun fɛ cɛkɔrɔba fɛnɛ ka kuma fɛnɛ man ignorer o ti tiɲɛ ya parce que mɔgɔ t'a dɔn cɛkɔrɔba fɛnɛ y'a kɛ kun kama nga fɛnɛ muso furula ka don y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba bɛ yen nɔ cɛkɔrɔba sɔnna ko daminɛ la munna cɛkɔrɔba tilala ka ban tuguni. Madina Tukone, pourquoi laisser sa femme qu'il aime? Le vieux est malade. Dragué est fou hein. Madina Tukone, Jaramsoni. Non, voilà qui moi kuno maïwa. Pour avoir foko Dragué fiteli nga muso bla parce qu'il est fou quoi. Il veut le bonheur de son fils ou pas. Qu'il le laisse marier la femme qu'il veut. Ah, elle Coco Dragué Chorba est fou. Donc, on ne sait pas ce qu'il cache derrière sa tête. On n'a qu'à chercher à savoir ça. Ou bien Madina Traoré. Magan Traoré de Balmaguet, ça va. Quand je vais, Bakari Koni, Bakari Traoré. Bonsoir Anna. Où est ma mère Geneva? J'espère qu'elle va bien. Geneva va très bien. Après, à boulot, quand t'as quoi à folifier. Elle dit, oh oui, le réseau est hyper nul. Parfois, c'est comme ça. Et si le mari aime sa femme, il ne va pas sa femme pour écouter les bêtises. Donc, Dibi Mousso fait ma moroka, ma comment la met quoi. Bon, tu auras fait des mana moroyo, parce qu'il y a Farido. A Farido, a me fait que tu auras des délits saké. A me tu auras des délits. Tu auras pas confiance, a me confirme. Na ere confort, mimbe, absaka ke a nyebe fenola a te là-bas, mais ça serait mieux tu auras qu'on gagne fort depuis qu'on d'amener. Furu kelengo raban. Oh, ante saka furu bon fene ame solution nyini. Ame solution nyini. Tu auras ka son amuso ka to ambulu. Solution be ko belaw. Oben. Allah ma fa yena ya fa mo goroba wi. Malimatu koni. Mo goroba na fere sorala. Nga furu ko ne fene manga bo chugula sabula kera khaba. Ko jara ke chugoroba ka sabali. Kaka bulu da dusuga ni yoroina.
Madou Jara, Madou Traoré, quand même. Ah, DJ Kami, c'est gagné dans ça. Hein? Baraba falla fi ale no ne jana maka kula de. Iti don jigi. Hein? Bara de ta ka koyi. Alassane Traoré, pourquoi tu ris de moi? Khalifa Silla. Bonjour, bonsoir. Comment vas-tu, Sénégal, votre émission? Sénégalaise, votre émission importante. Khalifa Silla. Donc, après, ensuite, depuis Sénégal, c'est très gentil. Alaka Kanto. Mais Sénégal, quand vous avez l'info et que l'info là. Alaka Kanto. Vraiment, on souffre avec les fans de Geneva. Voilà, baya ko avec chokodi. Ne baka mo nu mana woli lebne obe de son bladana. Ulu kuma kante me tere manga ne bika me kuma kante famo afle. Ama ko minga tanja minunga kula di. Amu genga de so tika sika yambla. Iba so ba faka gerala, iba so ba faka do fan anga fans club lake. Ah, antu la me fene. No kera nga jama be cha obe. Teka Geneva du na yele la manula. Oui, Anna, vraiment, ça peut être Jara. Oui, mais ça peut être Théo. C'est un Jara qui fait ça. C'est les Jara qui font ça. Ne balmaqué. Regarde encore un fan de Geneva qui est en ligne, qui vient de quelle planète? On ne sait même pas de quelle planète vient ces fans. Dans la famille, je suis vraiment désolée de mon travail. D'accord, Adjio. Donc, bonne soirée. Inana ngakene asisa jaranye ko jugo. Ami do wake alaka juma were irana. Alaka Kanto diko Mamadou ko be chogodi. Amanogo. Wera ni mana ifene ki pan ko woni kuruni kuna ko kadi o prafse ki pan chokoroba kuma kan kuna. Nga jarake chokoroba fene ka hakilina fayne. Aka kun fayne. Amago be kunila. Sabla furu kera kaba. Ay woleli ke alsa. Ko hakilina tafo 76 00 33 10. Muso be ambal make bulu ay muso furu abe san flabo bi. Muso furu la wakati mina fa sona. Ba sona, somogo sona. Furu in kake, furu kera. Bi amera na san chokoroba de ko fokale ka muso bla. Ko muso kada sigi dala kale biso ko furu. Chokoroba ko ka bo furu kadama. Ko me mimba ko foka ko de bla. Muso dun kadi cheni. Cheba muso fe. Afa fene ka kuma kan fene be. Ambal make ko kaka de me hakina la libina muneke ni koina. Chokoroba ma hakil kun jonjon foshi fale ale bisaka muso bla ko mena. Ale anyi ninga ka dese ama kuma. Kaka de me hakilina la. Moussarana, bienvenue. Bakar Diagouraga, quand même bida. Désolée, je suis en retard. C'est pas grave, Bakari. Ousmane Drameda, oui, j'ai appelé. Bella, ils m'ont dit, il a déjà été laissé. De corps, on va dire que de corps, il doit laisser sa femme, mais qui s'est présent doit regarder, il doit voir qui était son. Ousmane Drameda, nous y a comment femme ne Bakari Diagouraga, tu étais où? Il était où pendant tout ce temps? Mais sûrement il était au boulot. C'est la toc là. Alors, moi là-bas, tu viens en état. Si la toc est là, tu as l'heure. Mais si c'est moi là, si c'est son badé là, tu viens en retard. Gare à toi la prochaine fois si tu viens en retard. Est-ce qu'il veut doit pas laisser à quelle conscience, à quelle connaissance il va laisser parce que peut-être ai-je pas respecté son mari ou ton père et son mari. On va dire que les femmes là, on les a un problème où. Ousmane Drameda. On fait un hakilina doy.
donc yɛrɛ bolo i b'a sɔrɔ muso ye ko dɔ de kɛ cɛkɔrɔba in na min ma diya cɛkɔrɔba in ni cɛkɔrɔba in m'a fɔ wa cɛkɔrɔba ɲininkara o cɛkɔrɔba yɛrɛ de ma se ka kan fosi fɔ a bɛ se ka kɛ cɛkɔrɔba hakilina bɛ fɛn dɔ la dɔw yɛrɛ ɲuman k'a bɛ se ka kɛ jarakɛ cɛkɔrɔba ɲɛbɔlen don muso fɛ nka an bɛ solution de ɲini sisan a bɛ se ka sɔn a bɛ se ka kun fɔ cogo min na an bɛ solution de ɲini o la sisan a ka kun fɔ n'a ma kun fɔ a kuma ka ca dɛ a dɔw ko k'a ka muso bila dɔw yɛrɛ ko k'a kana muso bila dɔw ko k'a ka bɔ ni muso ye so kɔnɔ ka taa luwanse ta dɔw ko n'a bɔra ni muso ye so kɔnɔ ko du bɛ ci a ye hakilina kelen fɔ dɛ Jabati Boukari Djeneba Paris manger encore. Boukari Djeneba est parti manger encore. Ah, Bayabou, je ne vais pas te deviner là. Kaya je, me fait ni façon, wala mo ko lo bela sinon ba fo. Kaya tra deviner kale ya je. Non di babu. Ta faru clair non oui. La ni flare di. Momo chulo. Simplement le beau-père est tombé amoureux de sa belle-fille. Ah! Momo ishulo. E fina kote ya. Chorwa bi saka nyaba Abraham Sofia. Jaraka chorwa fene bi somo. Como ulute chorwa ule dem sene jaraka ko bi somo me. Nga mana nyaba fe chugo chugo. Aka ambal make muso in bla ha. Aka temen na ka muso were kunya ini. Ori daka dala. Yakuba, merci à Genève, tranquille, ok. Il n'est pas de pile à toi aujourd'hui, Genève, il n'est pas de Laton. Aujourd'hui, il faut laisser tranquille. Barat Diagouraga, Edi Genève, Fano, Ayato Angadomesa. Un doko taina. Baya Huya for Chukum Nauru. Avanega, Salam Lalendo, 76 00 33 10. Chokoroba jolly mimi, dali mimi, and them senu jolly to ye. Me o tarawre chokoroba we. We tarawre chokoroba we. O te jaralaka we. Antarolaka jolly mimi, antarolaka dali mimi, jaralaka jolly to ye, ali doni. Sanuni strategically. Now ne koni ko kanana ni muso ye furu. Imanga ko ta jiena. Ante son maire. Sani ka furu on ne bafo. Kanana ni furu abeta alna kadi kanana ta abeta antaro la kaw de bofo na mo nu uru to fo uru do be son kadu nuduna so oba nyini ka fo ku go tatuguni o furu o mine dengela so ani denga voyagera ulu be ko doke ante so mare kanana o fo tugunne na te me ba ya ku blela san. How are you? Mohammed, I'm fine, and you? I very speak English. Bon, Yakou, laisse Genève tranquille. Nadio Fan, salut. Traoré Daouda, jaloux de ton fils. Il est jaloux de son fils. Il est jaloux de son fils. On peut dire ça, ala qui change. Ah, les femmes, non, on est. Ka fama no kone furu bela jelen kare senga jara ke furu bela jelen kare senga ka ba ema ayifo foko kele go eba foko ayi eba fe ko adabla ci ko lissa ji bonim saka che. Allô? Allô? Ça va? Salam alaikum. Wa alaikum salam taragatu sama godun. Torate. Marhaba, tokon ma jam duma. Torate. Ana de doa o. Somogo. Karosite. Ni ala limoro ta ko me awele ka ko mo te na ko ma appel ta mo ta be fra ma jawire. Ayi, ame appel beta koy. Aba so antige téléphone kele fe dia o. Appel mana ke tuko tsambata. Basi fo itana ere du. Jena biso be basi fo itala. Basi fo itala alhamdulillah. Oh.
Ala fondo ba. Ajara ko juge to. Mariam Damili. Mariam Damili. Ala ka kanto. Ama banga telefon tare ya me. Ala video mo kadiye to. Dongoro numu la de don seka dala sno. Ala ka kanto. Ala kamera problem do la de. Ala ka kanto. Amin. Merci. Amin yombo. Amin yombo la dando. Ame Sudanyari ka bela jelefu itokola ala ka kanto. Nyori fo ya antesege antinyina kanu mbaga foli la. Ala kana foshi ke an kunu mbaga shila. Ala ka o me kan laje kan re me ka wula tulu. Nyori fo kuma kono na boga fenye shia dowla muso folo be di. O jago ye ba fu. Lu ya nfawe. Jarala ka otini fawe re. Lu ya nfawe lu be kodo, lu be kokorodo. Lu ba fo ninta. Wala sa nafolo ka kana boy na fo abeke marka kunda abeke shia chama kuda ala abeke bamana kuda. Ulu mano muso furu. San damano kofe ubu jaye muso were ubu fene furu. Ne do de fene wulila kubu jaye muso furu. Somo de wuli ki ujo sa masami ala ko te furu jien fara la haraka ka fara doinka. Jara ke chokoroba. Adu me bolo fe nani. Iye mi koronga dama jago yala nako na yota. Kama kasoro alo mandai. Ako kaba jien tamitawo. Ibi impose ala muna. Est-ce que kana ki impose ala? Ni impose ala nu take kulenge do. Ojuru me sebede kun. Sabla ko kube sebeke iko kutina sebeke. Iko ki senta sebela. Iba fo ki senta sebela muna. Ambe ko chama nyanga mi chama fene we oba fo ko ayi. Ite karsata. Uta ko nyini ne. Jara ke chama be uta jara la ka chama be uta ko nyini ne. Ulu ko ba fo tento ayi ite ni furu soit parce que ishi ma se muso fla furuye soit parce que aseti. Chama ba ko kama. Dore ba ke ibata niyata ulumu be sokono de. Ulumu nu yi fay walma ulumu ni tonton de. Ule de bu voisinité. Chama fene ba ko kama me ulu jara la ko jugo de ulu tan jugo. Ante so mo. No de foye ne bi no kuma fon ba be fo jara la ka o de ma. Parce que ne bi saudi la. Aw de ba beke o. Amba ula dia o te son la di kama. Donc ambal make. Ibe mogoroba o fara nyogonka. Akera alimamiyo, akera mori kundayo. Ibe mogo fara nyogonka. Ka kuma da yula. Ifa ba fe iki muso bla. Uka chogoroba ngama kunfi. Uka nyininga. Aka kundo fi. Kumi ba to bi se ki muso bla. Na ye kunfi. Aywa. Afora abana. Nere ma kunfi. I muso bi kun. Me muso kon kanana bla folo. Kanana muso bla folo. Chogoroba hakilina nyini ka do. Mogo koroba o bla ko chogoroba hakilina nyini ka do. Ne chogoroba hakilina dona. Ola yere kan aminke bodo bi tani bla don la. Sino mogo bebe ala dili ka furu mogo shite ala dili ka donga kla ka bo. Femi te kui fe. Ikana na ki mogo nyokona. Na obe koko ke. Ajara mogo koroba fala ajara dem senka. Na obe koko ke. Aya o hakili jakabo. Hageto be kuma kerefe. Ni wa ko hakili jakabo. Aba fo hakili la. Ne biga fo par exemple ngon denge ka amuso bla. Wal ma ne biga fo ndenge kanana ni muso furu. Kasro kuntala. Ko parce que ka ba mai. Do fene bu fo ko karsa ba mai donc ana ba be kili. Do be ulu ba mai me ulu kayo. Do be ulu kay me ulu ba mai. Ite ko mo do finat gi kaje. Lalo manka di be mo shita fe rabi so mo la. Ni din ko kabe muso mi fe. Alaje na kay. Bamane siraka. Ika foko akata.
sabula jɛnatigɛ bɛlɛ ni turuya de wo ne ko k'i denkɛ tɛ dɔ ta fo e yɛrɛ sago turu bɛ s'i ma dɛ Jarakɛ ne mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ ko k'a tɛ e ta dun yala e yɛrɛ de bɛ n'i taw furu ka sigi so kɔnɔ wa sani ka ko kɛ mɔgɔ la a dan yɛrɛ la fɔlɔ k'a lajɛ yala ni ne nin kɛ ma a bɛ bɛn ma wa n'a bɛ bɛn i ma i b'a kɛ n'a tɛ bɛn i ma o kɔrɔ k'a tɛ bɛn ɲɔgɔnna wɛrɛ ma o cogo la an bɛ dansigi kɛ a ka bi baro kan n'o ye Ana ka bɛɛ fɔ kɛnɛ ye a sigira aw ye bi jumadɔya in na 19h pile 20h30 tɛmɛna n b'aw fo dansi foli min na den kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo ka lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo Ala k'aw mɛn k'an lajɛ Ala k'an mɛn k'aw latulu Lamini Kone e kun ko k'i bɛ weleli kɛ de ma se ka ligne sɔrɔ bilen an bɛ Yerusukaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la den kanubaga bɛɛ lajɛlen fo dan fosi tɛ foli na n tɛ sɛgɛn tɛ ɲinɛ aw foli la a ka du baro kɛnɛ kun kan ka sigi sini n'o ye samedi 11 avril ye ou bien 12 avril 12 a bɛ fɔ an bɛ mois jumɛn na décembre jɛnɛba ye un dun a ka du baro kun kan ka sigi normalement sini 12 décembre la nka du baro tɛna se ka sigi sabula an bɛ ka taa feu de ci Bala le polygame na an bɛ Bala le polygame de kan an bɛ taa tournage kɛ fo jatu la a tɛ kɛ basi kan n'an bɛ dɛsɛ ni bɛɛ bɛ ka kɛ walasa ka ɲɛnafini bɔ aw la k'aw to aw sigiyɔrɔ la ni bɛɛ bɛ ka kɛ parce que aw ka d'an ye an b'a fɛ k'aw la nisɔndiya kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu ye souscription kɛ balimakɛ e bɛna mun de fɔ e banna ka ban e bɛna mun de fɔ sisan n bɛ hinɛ la k'i kelen pe dɔrɔn ta allo 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 kuma e tun bɛ sunɔgɔ de la baw bɛɛ lajɛlen fo dansi foli min na aw bɛɛ bisu badenba Ala kana fosi k'aw si la aw ka kɛnɛ de kun don kɛnɛ sigila hɛrɛ la kɛnɛ wulila hɛrɛ ni baden na a k'an bɛn juma wɛrɛ Vision Plus TV jabaranin sanfɛ a y'aw sɔgɔlen to